nice. Kalau nggak dingin kau? Huh? Not cold? No, not at all. No? No. Pakai celana pendek aja sih Pak D ini. Nih, With jizz. celanamu pendek, with the short. Lihat ya. Good morning guys. Kita sekarang seperti morning lagi dijemput mau ke promo. Berasa kayak sahur. Oke. Hi. Jaket Eno? Udah. Oke. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita sekarang sudah berada di camp ini menuju ke Bromo. Dan sekarang ini jam 1, jadi dari Batu itu sekitar 1 jam lebih ke Bromo. Kita harus nunggu nih untuk ke Bromonya. Kalau untuk istirahat ada, mungkin yang mau tidur, mungkin nggak tahu jam berapa berangkat ke Bromonya. Paling setengah 3 ya bang? Setengah 2? Sekarang udah jam 1 ya? Setengah 2, jam 2. Oh gitu. Itu naik apa bang? Langsung naik hardtop. Jeepnya? Oh berapa lama dari sini ke... Oh itu jeepnya? Setengah sampai 2 jam ke sampai sekolahnya. Oh gitu. Right. Oh, ini di sini nah. Berarti satu jeep itu satu rombongan berarti ya? Ya, satu jam. Berapa orang itu dalam satu jeep itu? Kita 6 orang. 6 orang? Mantap dong. Berarti ini ada ngapain nih? Ngangat. Ngangatin diri. Abang dari mana? Mau ke Bromo juga? Saya tour guide sama fotografer. Tour guide? Oh ini saya tour guide, fotografernya. Alright, cool. Ayo kita masih menunggu Bu Titis nih. Ya pastilah beliau on time insyaallah. So, tempat istirahat sebentar kalau mau di sana. How about you guys? Exciting? Yes, very much. See the sunrise? Oh, on the top of the mountain of Bromo. The iconic of East Java. What are you getting ready? I'm changing into my shoes. You wearing jeans? Trainers. Not jeans. No? Tracksuits. Tracksuit. Oh, okay. Trousers. Like a trackie. Yeah, I'm not climbing a mountain in jeans. I'm not Oh, well, crazy yeah. like you. How about you? You alright with that? You sure? That'll be... Berapa suhu di atas
kira-kira bang? Untuk suhunya untuk beberapa hari ini sekitar 7 sampai 9 derajat. 7 to 9 degrees guys, which is Especially if we're not actually climbing the mountain. yeah, Yeah. I don't Yeah. know if that's a good or a bad thing. 7 to 9 degrees. It'll be alright. You'll be alright with that. Cool. If Ini not, Nun? I'll just get changed halfway up. Mau ngerasain Eropa dulu di sini. Iya. Itu kalau 7 to 9 degrees is like spring, isn't it? Yeah. And autumn. Not autumn. Same, yeah. Yeah. November, November's winter. winter, December, officially, thank you. Mana sih orang bule nggak How tahu. wrong am I after 32 years living in the UK? Ya kalau 7 sampai 9 itu kalau di Eropa sekitar bulan 3 sama pertengahan November. Seasons Okay. in the UK. Hah? The seasons in the UK. Tergantung Eropanya di mana dulu. Kalau Rusia enggak. It literally goes from hot to cold overnight. Tuh. Yes. Ini bu, titis nih. Share bu. Sorry ya, lambat ya. Enggak sih, Bu. Dingin banget. Saya nggak tahu kalau mereka ini belum naik loh. Belum naik ya bu ya. Nanti naik jam Ini sendiri aja. Hah? Masuk dulu bu. Enggak, dia bawa celana panjang sih dalam. Alright. Jadi kita berenam naiknya. Say hi Bu Titis. Hai. Ibu dokter, pagi-pagi kita sita waktunya. Sini hari lagi. If anything happens, Hah? we'll be safe if anything happens. Exactly. Bawa alat medisnya ya Bu. This a doctor. Except from lava. If there's any lava. Oh you met? Yeah. Yeah. Pergi sama orang Indonesia. Pasti ada Makanan number one. aja. Tuh. Makanan. Ada aja yang ditenteng. Enggak, Indonesia di Eropa, di Indonesia sama aja. Itulah ciri-ciri kita. That's how Indonesian when they go out. Here. Indonesian people, how they meet people, always bring something. Always very generous. God. Should I put them in this bag? Ya, kalau mak-mak gitu ya, tapi nggak mak-mak manapun ya, Bu. Mak-mak Indonesia yang eksklusif. Kalau jalan tidak lupa bekalnya. Repotnya minta ampun, terus pokoknya gitulah. Untung nggak ada nasi bungkus juga. Iya, saya mak udah ada tadi malah udah beli. Oh udah beli? Iya, ini bisa. Iya, taruh aja situ. Kasih Bu. Keuntungan ada dokter ini guys. Hospital. Kalau keuntungan Hospital jalan. Hah? BPJS Harus pakai kartu BPJS Bu. harus. Dibawaan resep ini. Aduh. Let's go guys. Waktunya kita menuju ke Bromo. Dengan jeepnya, ini jeepnya udah menunggu dan kita adalah rombongan terdepan. No, and the green one, my favorite color. Well, green's my favourite colour, that's not bright enough. Yeah, your favorite color is green as well. Yeah. Yeah, saya suka green. That's good then. There you go. Dia di atas. Del suruh di atas sama Bu Titis nih. We're all going to fit. Yeah, it's a And maximum. I'm on the roof again. Yeah. 6. Yeah. Pusing loh. Look here inside. Look. This house looks like. Bench seat. Oh, yeah. Yeah. Oh, right, yeah, side by side. Side by side. Two. Oh semuanya kita merah berarti ya? Oh, Kak. Iya.
bisa kompak ya. Halo, everyone is red. Nggak pakai ini gua dulu. Jaket gue. Semuanya merah-merah meriah. Cold for you. Namanya jodoh kali sama Bu Titis ya. Bu Titisnya juga nggak tahu kalau kita pakai merah. Iya, kita merah juga. Silakan Ibu. You in the front there? Ya. Ini aku duluan kayaknya. Soalnya ini sebelah Ibu ya. Sini Mbak Enung. Hello. Spacious. Sit back, relax. Mbak Enung, sini saya bantu tasnya. Here we go guys. My trip, my adventure. Semua pada berbisik kalau lagi ngomong karena jamnya. Belum biarin Mbak. Biarin aja dia, pasti dicek. Exciting, Mr. Carl and Mr. Dell. Yeah. Gate-nya duduk di mana nih ntar biar. Oh iya, Enak kok luas. Duduk di mana? maybe guide-nya di sana. Oh iya. Make sure don't be comfortable, Dell. We got another two. One a guide, one the driver. They might sit on your lap. Oh, another two. Yeah. Oh, so this is the. Oh, okay. This is probably the tightest squeeze then. Tapi ininya apa namanya? Gate-nya tapi kurus kok. Kecil. Nih dilipat aja ntar. She said the guide is a tiny. We can fall him. Sit on my knee then. She says we can fall in. I'm gonna have that gear stick. Here we go. Lift off. Ready? Oh, trip's cancelled. Oh, kita paling depan ya. Iya. Waduh. Mau balik mana? Di dokumentasi. Oh di dokumentasi. Oh ya. Akhirnya kita nyampe. Oh my god. Sampai sudah Pak D. Nah. Wow. Ada berawan. Pada pingin ini. Pada pingin cepet nyampe. Ya. Oke guys, waktunya mendaki. Wow, dingin. Perjalanan ke sini perut saya kayak diaduk-aduk. Aduh. Untung udah pengalaman jalan jauh naik mobil. Aduh. Perut saya kayak diguncang. Makasih, Bu. Ya. Nah. It's okay. Kasih jaket Pak. Ini dingin nggak? Dingin dong. 20 cuman sewanya. Bayarnya antar aja Mas. Biar nggak Tahu. dingin banget. Ya ke toilet dulu. Kalau penanjakan 1 jauh masih Mas 2 kilo lagi penanjakan 1. Kalau penanjakan 1. Kalau di sini Bukit Kingkong. Saya ada guide. Wah, ada guide kan. Ayo, udah. Itu ya? Nun. Jangan ke toilet dulu. There we go guys. Kita lagi di bukan pedaste, hot seat. Panas. No panas. Just like that one. Yeah, not pedas, it's spicy. Warm. Ya. Pakai gula. No sugar. No, kita duduk ya, Bu ya. Oke. Kita duduk. Mas, ini udah Aku seperti orang Indonesia aja. kopi gula Kopi dikit. gula dikit. Mbak. Teh.
You want a milk or something? Yeah, those. Ya, dengan susu dia. Berarti kopi susu dia. Ya, simple kok. Iya. Ya guys, sambil menunggu 1 jam lagi. Boleh duduk ya. Gabung. Wait about 45 minutes. Sure. And then 5 o'clock we're going down because the sunrise is 5:15. Matahari terbitnya jam 5:15. Ngopi dulu. Udah dihabisin sama si Del. Dia mabuk kalau ngopi ya, tapi kopinya habis itu. Oh teh. Minum teh juga. Kalau kita bilang teh tarik ya Mbak ya. Bengong aja Pak De. Bengong. Pak De. Bengong, ngelamun. Ngelamun Pak De. Lo masih nggak ngerti. Cari inspirasi. Are you confused? Yeah. Confused. Guys, masih gelap gulita guys. Tapi itu udah mulai terang di belakang. Udah lihat kan cahayanya? You scaring me. Can't see anything. I like the dark. Ntar lagi mataharinya akan kelihatan. Kalau nggak dingin kau? Huh? Not cold? No, not at all. No? No. Pakai celana pendek aja sih Pak D ini. Nih, Which is celanamu pendek, Makanya very saya short. sering lihat ya, it's always shorts. Very short. pakai atasnya dipakein jaket, bawahnya dibuka-buka. Saya pakai lampu. Berarti dinginnya cuma di atas saja kali ya mereka. Malu guys sama Bu Titis. Malu swear. Gerentangnya beliau ini lihat nih. Kuat. Oh wow. Kayak nggak ada beban aja si ibu ndaki. Si Inu nyerah. Saya kewalahan. Karena kita di altitude yang berapa meter tingginya ini bang? 2600. Kita ini. Jadi kita berada di 2600 meter di atas permukaan laut. Terakhir saya di ketinggian ini waktu di Peru, di Cusco, itu 3000. Nah ini di 2600. Semakin tinggi. Jadi ya inilah, ini yang kedua kali saya di ketinggian di atas 2000 meter. Waktu di Cusco 3000. Jadi di Cusco itu jalan 10 meter, kepala saya langsung sakit karena kehabisan oksigen. Saya pikir saya sakit kepala, ternyata enggak. Udah makan banyak. Oksigennya kurang. Iya, karena setiap tanjakan oksigen turun ya. Tambah tinggi kan tambah nipis. Semakin nipis ya. Jadi harus nggak boleh langsung. Sekarang kita berada di ini, masih menunggu. Di Tapi bukit, udah. bukit Bukit apa namanya Bu? Kingkong. Bukit King Kong ya. King Kongnya ada di sini nih. Yang mana Kingkong? Dan suhu kayaknya di sini di bawah 10 derajat. Ini 8 ya. Nah, kata Cabang ini 8 ya nih. Beginilah Eropa di musim semi. Nah, kayak gini nih. Kira-kira kita bisa lihat view nggak sih? Prediksinya si Abang? If you turn your light Bisa off, cuman agak lama Ya, dikit terang ya, dulu nggak terlalu terang karena ada kabut ya. Mudah-mudahan kabutnya cepat bisa ini ya. hilang. Ya, bisa hilang. Mudah-mudahan kena angin kabutnya Jadi lari ya. ya. So, kita tunggu aja guys. Let's go. Thank you. Pak De, nggak dingin Pak De. Cuman Pak De aja yang pakai. Oh ini sih, makanya pakai ini juga. Pakai
Oh, pakai celana panjang. Cuman Pak D yang pakai celana pendek, Pak D. Pak D emang beda dari yang lain ya. Semua orang udah pakai topi, udah pakai segala macam. Dia gini aja nyantai, nggak ribet orangnya ya. Ya Bu. Ya, enak jalan sama dia. Bisa di mana aja kayaknya. Ambil jadi mantu dah Bu. Shots on that. It looks. Horror, serial killer. Nih, orang pada ngos-ngosan, dia nyantai aja. Mana pikiran nih Pak D? Tapi pikirannya jalan loh Bu. Karena aku pikirnya dia anak bengong atau gimana. I just say you are unique because you're the only one wearing short. Tadi salah satu solusinya dia duduk ini biar ngangatin ininya. Karena nggak berdiri dia. Dia nggak dingin. Nggak dingin katanya. You're not cold at all. No. Nah badannya itu berbulu kali. Iya kan? Yang berbulu itu kan panas aja badannya. Kayak ini. Ada kompor kali dalam badannya. Do you got heater in your body? Every mammal does. Kayaknya ada kompor tabung gas yang 5 kilo dalamnya Bu. Iya kan? Kok bisa? Ya Pak De ya. Oke, nggak apa-apa. Pak De nggak perlu tahu. Nah, kita lihat suasana di sini guys. Ini keliling dari. Inilah suasana di Bromo pada pagi hari. Jam 5 pagi sekarang. Nah, saya ini sekarang ini kalau boleh jujur nih, saya ada dua sosok manusia unik sebenarnya. Yang satu Pak D, kita udah tahu. Nah, satu ini Ibu ini. Dari tadi saya keliling belum ada orang yang enjoy dan mungkin seumuran beliau. Tapi 53. Nah, dari ini semua nggak ada. Semuanya udah mundur di bawah semua. Banyak tadi ibu-ibu tapi nggak berani ke atas. Nah, beliau yang gerencang, kekuatannya super. Bener loh. Ini jadi motivasi juga nih buat kita ini. Yang muda-muda ya. Iya Pak, yang muda-muda. Malu banget kita. Karena si ibu memang beliau suka banget adventure seperti ini. Dan pasti sehat ya Bu ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin. Gue malu jadinya. Ini. Lumayan. Yang muda aja nyerah. Bu, oke. Coba nyalain di sini kayaknya banyak. Udah mataharinya. Udah mau. Tuh, udah umur naik. Ya Bu. Hopefully ya Bu ya. Oh kayaknya mau bersih deh. Ya. Udah. I'll make a video for you please. Soalnya ambil situ kita sama-sama Mas. Berapa? Ya, ambil aja. Dingin banget. Tapi masih berkebun. Kayaknya drone. Si drone. Gak bisa lihat juga. Alright. Wow, kayaknya udah mulai ini ya. Kabutnya udah mulai bersih nih. Oh, look at that. Wow. So, ini kita disediain fotografer juga ini sama Bu Titis. Ya Bu. Ada jasinya. Ada jasinya. Sekalian profesional. Wow. Nggak turun ke bawah. Sama aja. Coba dulu. Enggak lah beda. Kuning doang. Ini dia bilang masih putih. Ntar dulu. Oke, biar lihat sana. Look at that. Dia malu itu.
Kelihatan hidung mancungnya. Malu ya Pak De? Oh, come on, the sun. It's already here before. Yang lain dong. Oke. Ya. Rockernya keluarkan Pak De. Ekspresinya kurang, Mas. Ya, sayang ya Inun nggak bisa naik. Nggak tahan dia ketinggian. Mbak Inun diambil deh. Ya, nanti kita foto juga sama Inun di bawah karena dia sesak nafas, tapi dia aman. Dia nyuruh kita juga pergi karena ini ya gitulah, ini dia aman. Agak oyong-oyong tahu artinya Bu? Oyong-oyong itu kalau bahasa Padangnya kayak gini-gini, goyang-goyang ya. Oyong-oyong. Next. Pak De. Pak De udah? One more. You had about 20. Oke. Kamu 20 katanya. Nah, dia ikut gaya saya itu. Dah. Good. Thank you. Pak De. I'm done. Udah. Come on, three of us. Is that alright, the position? I'm not a pro photographer. I'm just guessing. Yeah. You may or may not be in this one. Will be backlight. Backlight. Oh, kayaknya mau bersih deh. Look at that, guys, it's beautiful now. Wow. Beruntung sedikit untuk saat ini masih putingnya itunya puntelnya udah keluar dikit. Belum lagi ininya. Itu Gunung Semeru ya Bang? Semeru. Berapa tingginya Bang? 3.600 ya? mdpl. So that is Semeru, 3,600 meters above sea level. How big is this one? How big is this one? This one? This one 2,600. Bromo will be Bromo di depannya ya? hopefully the cloud is moving away. Look at the sun! And the drone is, oh my god. Sorry. It's okay. Yeah. So look like kita beruntung kali ini, ya Bu. Okay. It's amazing. Amazing sekali. Hah? Ya. Belum Bromonya kelihatan. Kalau Bromonya kelihatan Terang. Oh, look at the sunrise. Inilah saksi di puncak dekat Gunung Bromo. Ya, happy kau. Enjoy kau, nikmati keindahan alam Indonesia Raya.
Yeah, but that brush shit there, though. Yeah. So beautiful. It's worth it, isn't it? Yeah, it is. The whole way around as well. Panoramic. So cantik. Cantik. Cantik sekali. Cantik hidungnya offset. Mantap. 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 Mantul. Mantap betul. Luar biasa. Luar biasa keren. Ya walaupun kita bangun jam 11 dari jam 11 malam, ini udah jam 6, tapi karena melihat ini spirit kita bangkit guys, seperti sunrise, seperti matahari terbitlah matahari dan terbitlah semangat kita. Ya. So, let's enjoy. Makasih apa? Mantul. Keren. Mantul betul. Well, we have to say thank you to Bu Titis for this. Really means. It's mean. Best lighting in the world right there. Is that Cal? Oh my God! Look at that. Oh wow. Oh my God, look at that. Sorry. Sibuk kaldu bule. Sibuk ya Mas. Oh. Wow. That's the one. Oh. Tuh guys. Bromonya guys. Itu bromonya ya Bang ya? Yang di atas Semeru, yang ini bawah? Oh, belum Bromo. Pak De, where are you going? Be careful, mate. Kota gitu sih. Be careful. I know, but be careful, please. Boleh dipoto nggak yang itu dan biasanya juga? God. Ikut semuanya mas. Oh semuanya. Wow. Masya Allah mas. It's amazing. Akhirnya gua datang ke sini, nggak nyesel capek-capek jauh-jauh ke Jawa Timur. Tujuan utamanya itu ya lihat pemandangan seperti ini. Gila banget, Instagram banget ininya kan. Nah, promonya guys, ternyata muncul juga. Yang ini kan promo Bu, yang kecil ini. Oh, yang ini apa? Bukan promo yang ini. Oh, aku pikir tadi promo itu. It was zoomed in. That's why it looked weird. Udah, yang ada cekungannya itu, kubahnya itu baru. Oh, that one is promo, the small one. Oh. Why is everybody rave over the little one? Ah, itu yang promo. Excuse you. Oh wow, look at that on my camera. Wah, ada rumah orang di sana ya, Bu? This is a house. Atau That's one house. hotel. Ini, Bu. Oh, itu ini, yang ini. Ini nih pura nih. Oh, pura. Oh, that is temple, guys. Oh, okay. Didn't do.
Yeah, temple. Oh, slingshot. Can someone take this of me now when it's zoomed out? Because that was zoomed in when I want people. Oh, itu Bromo. Sebelahnya Wonderful Indonesia. So guys, waktunya turun karena Inung di bawah, jadi kita mau foto juga dengan Inun. Itu tuh Bromo, kawah Bromonya kelihatan. Udah, dan saya dapat foto yang wow banget. Thank you to everybody. You see me on the camera, could you? Iya. Itu gunung lagi. Ah, So many. city view that way. Banyak banget ini ya. Banyak banget pergunungan di sini. Chop that tree down. It's in my way. Kayak ada mesin. Oh yeah. Oh, that's nice to chop the trees down. I thought you cry when the trees down. Oh, akhirnya kita ketemu lagi. Kenapa nggak ini ya? Ibu negara nggak kuat naik katanya. Ibu negara nggak kuat naik katanya. Ibu negara biasanya pakai helikopter ke sini ya Bu. Sayang punya suami YouTuber nggak bisa mendanain. Diterima apa kadarnya. Kalau nggak tenang kaki kesot. Hiding in the hut. Look at that. Toyol.
Bagus ya, Ndok? Bagus banget.